بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Aqueles que descreem na verdadeira fé e impedem os outros de seguirem o caminho de Alá, Ele tornará todas as suas obras inválidas. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. E aqueles que acreditam, praticam boas obras e acreditam no que foi revelado a Muhammad, e esta é a verdade do seu Senhor, Ele perdoará suas más ações e aprimorará sua condição nesta vida e na próxima. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Isto é porque os que descreem seguem a falsidade, enquanto os que acreditam seguem a verdade de seu Senhor. Assim, Alá apresenta aos homens seus exemplos. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Então, quando encontrarem os que descreem em batalha, golpeiem seus pescoços e, quando os tiverem dominado, aprisionem a eles firmemente como prisioneiros de guerra. Depois, agraciem-nos com a liberdade ou peçam algum resgate por eles quando a guerra tiver encerrado com os sofrimentos por ela causada. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Tal é a ordem. E se Allah quisesse, Ele mesmo poderia vencê-los, mas Ele o faz para testar alguns de vocês com outros. E aqueles que são mortos pela causa de Alá, Ele não invalidará suas obras. سيهديهم ويصلح بالهم. Ele os guiará e aprimorará sua condição nesta vida e na próxima. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. E os introduzirá no paraíso que Ele fez conhecido para eles através das Escrituras reveladas. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ó vocês que creem, se derem a vitória a Alá, Ele os dará a vitória nesta vida e na próxima e firmará seus pés na verdade. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Mas aqueles que descreem, para eles haverá desgraça e Ele invalidará suas obras. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Isso é porque eles odeiam o que Alá revelou, então Ele derruba suas obras. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Acaso não percorreram eles a terra para ver como foi o fim daqueles que vieram antes deles? Alá os destruiu, e para os incrédulos haverá semelhante destino. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Isso é porque Alá é o protetor dos crentes nele e os descrentes não têm protetor. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. Certamente, Alá introduzirá aqueles que creram e praticaram as boas ações em jardins sobre os quais correm rios. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. E aqueles que descreem, desfrutam e comem como comem os animais. E o fogo será a morada de todos eles. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. E quantas cidades, povos mais poderosos do que a sua cidade, Muhammad, que o expulsou,
nós os destruímos e não houve quem os socorresse. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Então, aquele que está fundamentado sobre a evidência clara de seu Senhor é como aquele cujas más ações foram embelezadas para ele e que segue suas próprias paixões? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Eis uma breve descrição do paraíso que foi prometido aos tementes a Alá. Nele há rios de água puríssima, não poluída, e rios de leite cujo sabor nunca muda. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. E rios de vinho delicioso para os que bebem, e rios de mel purificado. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. E nestes jardins terão para si todo tipo de frutas e perdão de seu Senhor. Serão eles como os que permanecerão eternamente no fogo, e será dado de beber água fervente que dilacerará suas entranhas? ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. E há aqueles que o ouvem, Muhammad, até que, quando saem de sua presença, dizem aos que receberam o conhecimento dentre seus seguidores: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. O que ele disse há pouco? São aqueles a quem Alá selou os corações e seguiram seus próprios desejos. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. E aqueles que foram orientados, ele os aumenta em orientação e os agracia com temor a Alá. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. E estes hipócritas imaginam que a hora final chegará até eles de repente? Na verdade, já chegaram alguns de seus sinais. Então, de que lhes beneficiará a recordação deles quando eles chegarem? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Saiba que não há outra divindade a ser adorada ou obedecida senão Alá, e peça perdão por seus pecados e pelos pecados dos homens e mulheres crentes. E Alá conhece suas ações durante o dia e onde repousam durante a noite. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. E aqueles que creem dizem: por que não foi revelada sua surata, permitindo que os crentes possam combater os incrédulos quando atacados? فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Mas, quando uma surata com tal ordem é revelada e nela se menciona a luta, você vê aqueles em cujos corações há doença, hipocrisia, olharem para você com o olhar de alguém desfalecido pela morte. E seria mais apropriado para eles que se submetessem às ordens de Alá. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Obediência e boas palavras. Quando a questão foi decidida, se fossem sinceros com Alá, teria sido melhor para eles. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
E se vocês desobedecessem a ordem para o combate, espalhariam a corrupção na terra e romperiam os laços familiares? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم São esses os que Alá amaldiçoou, tornou surdos e cegou os seus olhos para a verdade. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Acaso não refletem sobre o Alcorão? Ou estão fechados seus corações? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Aqueles que renegam sua fé depois da orientação haver se tornado clara para eles, foram seduzidos pelo Satanás que lhes deu falsas esperanças. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم Isso porque disseram àqueles que desprezam o que Alá revelou, os judeus de Madiná: vamos obedecer a vocês em parte do que foi revelado, mas Alá conhece os seus segredos. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Como será então quando os anjos os levarem na morte, golpeando os seus restos e as suas costas? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Isso acontece porque eles seguiram o que desagrada a Alá e odiaram a sua complacência. Logo, ele frustrou suas obras. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Ou acham aqueles cujos corações a doença, a hipocrisia, que Alá não irá expor os seus rancores contra o profeta Muhammad e os crentes? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم E se quiséssemos, poderíamos mostrar a você, Muhammad, os hipócritas. E você os reconheceria pelas suas características e certamente os reconheceria pelo tom de suas palavras. E Alá conhece todas as suas ações. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Certamente, nós os testaremos até sabermos quem dentre vocês lutam pela causa de Alá e quem são os pacientes, e testaremos o que contém em seus corações. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Aqueles que rejeitaram a fé impediram as pessoas de seguirem o caminho de Alá e se opuseram ao mensageiro depois da orientação lhes ter sido esclarecida, não prejudicarão Alá em nada e ele tornará suas obras inúteis. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Ó vocês que creem, obedeçam a Alá e ao mensageiro e não invalidem suas obras. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Aqueles que rejeitaram a fé e impediram as pessoas de seguirem o caminho de Alá e então morrem descrentes, jamais Alá os perdoará. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Portanto, não tenham medo de combater pela causa de Alá e convidem à paz quando forem superiores. E Alá está com vocês e não os privará das recompensas por suas ações. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم A vida terrena não é senão jogos e diversão. Mas se vocês crerem e temerem a Alá, Ele os agraciará com recompensas e não pedirá que sacrifiquem todos os seus bens. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
E se ele pedisse por eles seus bens, vocês se mostrariam avarentos e ele exporia seus rancores. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. Eis que vocês são aqueles que são chamados a praticar a caridade por Alá, mas há entre vocês quem seja avarento, e quem é avarento apenas contra si mesmo. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Alá é autossuficiente e vocês são os necessitados de sua misericórdia. E se vocês se desviarem, ele os substituirá por outro povo, e eles não serão como vocês.